Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic of discussion is PCR polymerase chain reaction. It is also called thermocycler. P stand for polymerase because in this reaction DNA polymerase is involved. C stand for chain. It is repeated again and again. Therefore, it is called chain reaction. And R stand for reaction. A definition: the amplification process of targeted segment of a DNA is called PCR. Chakalamga the DNA stand a specific sequence agamanga target ko daga copy number mung increase ko daga amal tumga so amplification history Caramelus जो scientist थे 1983 की दागा technique develop को और दा तबिया पदागा technique पदागा कार बांधी पा 1993 बंद की Nobel Prize में लाउशुम आजकल हम PCR को नए पर different requirement ती दादा सरनोट के और ने दे DNA template द्वेम पके दे DNTPs द्वेम पके दे primer और सलोरम पके दे tag polymerase enzyme DNA template उदाहरण सरा मुंगा दे यूज़े ना परस का blood collection उनको ले शुभाइकम DNA hair क्यों मी bones क्यों मी semen वगैरह sperm क्यों मी DNA आगमगा amplify को ले शुदागा ना मुंगा copy जोड़ा ले शु DNTPs deoxynucleotide triphosphate चिकम जब सर सलो nitrogenous bases दी दाव पकी पकार यूज़े कुछ DNA दादी ने construct की दादी ने जुड़ी की TTP deoxythymidine triphosphate deoxyadenine triphosphate deoxyguanosine triphosphate and deoxycytosine triphosphate that require primer. What is primer? Primer is actually a short segment of RNA change which provide a guideline for a DNA polymerase. The 2 in number की प्रकार दी attach दब हमेशा attachment कई पत्री prime in बांध जैसे कच पत्री prime in बांध दब जमुन सरा pentose sugar दब pentose sugar पत्री in बांध जमुन सरा hydroxyl group तीनों ज़कर primer attachment बहुंबा हमेशा पर DNA 3 prime in बांध कीगी ब्यादम सरा the different enzyme दी के tag polymerase tag stand for thermus aquaticus यानी दाह बैक्टीरिया दी चिदा पर hot spring की चिकम तक गर्म चश्मे हुई पैकेडा available दी और दी चिकम DNA दागा थर्मो लेबाइल दी आगा high temperature आगा बर्दाश्त कोलिशी बल्ले enzyme दे दागा नुम दे PFU दाहंगा use कोलिशु PFU stand for Pyrococcus furiosus दा archaea origin दे दागा शांति vent चिकम enzyme दे vent it also obtained from archaea और archaea हम तो पता रहा चला आगा ancient prokaryotes थी दा enzyme पर किमंगा use को चिकला दा मंगा process को पहले किमंगा आम enzyme use को रिज़का चागा आम enzyme आगा high temperature आगा नशी बर्दाश्त को जो बदागा reaction की high temperature आगा मंगा apply को procedure the procedure या mechanism of PCR अगस्तर no it is completed in 3 steps दा खबरदार सर नोट के चिदा reaction बा 3 steps की complete कीगी the first one is denaturation the second one is primer annealing and the third one is extension or polymerization तदम सरा 3 steps की दा complete कीगी और ने दम सरा दे denaturation अब्या द्वेम दम सरा दे primer annealing और द्रेम जमुन सरस्वती आगे जमुन सरा extension तो दावंग में यो इंशाल्लाह discuss को तब दे तो वक्शी denaturation दावत कब दे चिकम जमुन सरा double stranded DNA molecule दी जक्कल चले दमुंगा copy जोड़ो दावंगा single strand तक convert को च single strand तक convert को तो दावंग सरा दे double stranded DNA दी दावंगा provide को 94 degree centigrade द 1 नवाखल 5 minute को दा दिलता जकम nitrogenous base है पर मस्के जकम hydrogen bond दी अगर बमाज शी अदावा convert शी SS DNA SS मतलब दे single stranded DNA दे single stranded DNA तब convert शी हाँ चलिए तो कल convert शी बियामंगा primer annealing को primer attachment बको annealing से मतलब दे attachment जैसे कि DNA polymerase द primer ना बगैर आगा polymerization नशिकोली the primer annealing चिकलम को दाब हमेशा primer बदम सरा 2V यो बदम सरा forward primer अबल बदम सरा सही आगा दम सरा backward primer दाब हमेशा 3 prime in बंदी attach V जका च DNA replication
یا डी एन ए پالیمرایزیشن چې کیږي نو هغه د 5 پرایم انډ 3 پرایم انډ ته کیږي. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. یو هم اټیچ کړی دی په 3 پرایم انډ، د بل هم په 3 پرایم انډ باندې اټیچ کړی دی. نو دې ته موږ سوای پرایمر انیلینګ دې لپاره ټمپریچر څونه پکار دی 54 ډیګري سینټیګریډ فار 2 منټس. دا پروسس چې کله موږ کوو دې ټمپریچر پکار دی 54 ډیګري سینټیګریډ او دا څونه ټایم لپاره د 2 منټس لپاره. بل بیا موږ سره ریاکشن دی هغه د ایکسټنشن یا پالیمرایزیشن چې کله دې سره موږ پرایمر اټیچ کوو نو بیا به زموږ سره چې کوم دا डी एन ए سټینډ دی دا به کاپي جوړي کوم چې زموږ سره نیوکلیوټاید دی دا به डी एन ए پالیمریز انزایم او تھرمس ایکویټیکس چې کوم انزایم دی هغه به ایډ کوي او د یو डी एन ए سټینډ به زموږ سره ډبل डी एन ए جوړیږي چې دا ته موږ سو ایکسټنشن یا پالیمرایزیشن دا ریاکشن به په 72 ډیګري سینټیګریډ باندې کې 1 منټ لپاره و دا डी एन ए سټینډ چې کوم جوړ شو دا فردر دا بیا موږ د دې به موږ ډي نیچریشن کوو. دې موږ ډي نیچریشن وکړو مطلب چې دی دا رقم डी एन ए سټینډ چې جوړ شي به دی بیا موږ واپس هیټ اپلای کوو واپس په دا ډي نیچر کو دی بیا موږ فردر بیا کاپیز جوړو دا ریاکشن به کنټینیو وي. مخکې موږ سره ټاپک دی چې اپلیکیشن اف پی سی آر په څه کې استعمالیږي. اټ از یوز ټو ډایګنوز ډیفرنٹ ډیزیزز چې کله موږ هیپاټایټس بی وایرس ډیټیکشن کو هیپاټایټس سی وایرس ډیټیکشن کو ایچ آی وی وایرس ډیټیکشن کو دا د لپاره موږ پی سی آر پروسیجر کولی شو. ډیټیکشن اف مایکروبس ان فوډ سمپل چې کوم زموږ سره واټر دی فرض کوم سره واټر دی یا زموږ سره فوډ آیټم دی یا زموږ سره په انوایرمنټ کې کم چانس دی دغه ډیټیکشن لپاره هم پی سی آر کولی شو. یوز فار جینوم انالیسس چې کله موږ د یو ارګانیزم هغه جینوم انالیسس کوو دغه جینیټک میپ معلومو جینیټک مارکر معلومو ټینډم ریپیټ معلومو دې لپاره موږ پی سی آر کولی شو. یوزډ ان کرایمنالوجي آر فورنزیک ساینس. وټ از فورنزیک ساینس؟ فورنزیک ساینس ته یا کرایمنالوجي چې کله یو ځای کې کرایم وشي هغه موږ ساینټیفیکلی هغه موږ ثابتو نو دې ته موږ څه وایي کرایمنالوجي. په کرایمنالوجي کې فرض کا چې په کوم ځای کې یو ځای کې فرض کا مرډر شوي هغې نه موږ یو بلډ سمپل راواغستو دا بلډ سمپل به موږ څه کړو دا به موږ امپلیفای کړو دی به موږ کاپي تیاره کړو بیا به موږ جیل الکتروفورسس په میتھډ چې کوم دی نو د دې موږ डी एन ए سیکوینس دغه معلومولی شو. to study DNA fingerprinting په دې باندې موږ DNA fingerprinting هغه په موږ معلومولی شو. په دې باندې موږ پیټرنټي او میټرنټي هم معلومولی شو که پرس کې هاسپټل کې ماشوم څوک په داوا کوي چې دا زما ماشوم دی خبره صحیح نه دی لپاره موږ دا پروسیجر فالو کوو نو پای کې بیا موږ د دې ډیټیکشن کولی شو چې آیا دا د دې مدر یا فادر سره ریلیټډ دی او کنه دی. to trace genetic mutation او په دې په ذریعہ چې کوم ډیفرنٹ ډیزیزز دي زموږ سره په هغه جینیټک ډیفرنٹ جینیټک ډس آرډر کې چې کوم میوټیشن دی هغه میوټیشن مونږه په پی سی آر باندې ټریس کولی شو. سو اٹ از انف فار ټوډے.